Davao, going to airport. Here at Davao Airport. See you, Baguio. Birthday celebration sa among daddy. Yeah. Paakyat na sa char. Happy. Ably assisted by First Officer Leonel John Arano. Our flight to your cabin crew, who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seat belt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of bucket landing. Your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it.
mahilag. Airport sa Cebu, guys. Perting Ninduta. Piyo kaayo. Transfer na pod mi og laing plane. Diri ni sa Cebu. Transfer mi diri sa Cebu. Amo ang no? Important person. Pasensya na yung taon ninyo si Wang, ha? Kay nakahigayon na gud siya, nagdura-dura explore. Pampanga Clark Airport. Super lawak. Hayo guys, tanaw gwapo kaya mo ang kuan. Ginoo ko perting bugnawa jud diri. Oh, nindot kay siya. Tara. Good morning Baguio. Oh, grabe fogs. Good morning Baguio, tanawa. Perting jacket. Perting bugnawa. Ano? Bugna kaayo. Malula ka. Tanawa ang mga balay nasa ubos. Ginoo ko. Ay. Oh. Uy, ginoo ko, Lord. Nasa ubos pa. Oh. Ginoo ko. Balay ng ginoo. At Burnham Park. Ate! Matakot pa magsakay dyan, oy. Baka maunlod tayo. Mahila kami. Bike po, dalawa. Di ba siya kabalusikan, oy? Sama na, oy. Pasaka ba yan diri, Brent? Asila. La, mataka lang, oh. Sige, sige. Hello. Sige, bilo. Oh. Ano ay? Anding yung anak kasi ka doon. Sila tawa. La. Mura na. Sos. Wah, angak. Sige baktas, sige baktas. Ay, spagiting pababa ang dalan diri. Pasaka, panaog, pirting hangaka. Oh. Diba? Kinahanglan matum diri sa Bagyo. Anad mo baktas. Hi. Natulak kami. Butang yung labay kita ko. Siro yung labay na ko. Ay. Yung fireworks, ano yan? Dapat tumusok ang bag. Ari Mars, pili ka lang, ane. O are. Mars, Hungarian sausage Mars, o. Kalain, maniman ka. 1, 2, 3.
Oh, waki-waki naman, ma'am. Waki-waki. 1, 2, 3. Taas na naman kamay, ma'am. Sige, 1, 2, 3. Yun. Okay, guwapa pa ang kabayo. Okay na, ma'am. Hmm? Asa? Dapat pala nagsapatos ako. Okay na lang. Sang kakahanggid ini, uy. Mas kahanggid ni. Mas kahanggid ni. Ay, dugay na mamukat. Uy. Kahanggid ni guro kay daw kung sa sili bala. Sang kakahanggid ini, uy. Mas kahanggid ni. Mas kahanggid ni. Kahanggid ni guro kay daw kung sa sili bala. Ni Wednesday guys. Namin sa pinakataas. Diplomat House. Ne? Sana? Diplomat Hotel. Naki MGS na to. Lalaki. Morning Baguio. Unsaon paglaag ani na walay makita, zero visibility sa saon na lang ni. Thank you Angelica sa patour sa Baguio. Ay, nako. Nabahaan man. Sabak pa kayo. So, uy, nagka-bidyot na. Layo kayo. Sulod ta sa balay sa kung.
Ayan. Kasi lang. Asa man yung buha ni mga katuhan? Yung nauna. Malawak malik yan. Malawak malik. O din yung nabahaan kay nasa baba ra di ay. Baba siya. Napunta yung tubig dyan. Colors. Nabahaan man. Ay nga na lang ko. Oh. Hindi ka po boss.